Jared, ano to? Ayun, galing. Ay, ito anak, ano daw ito? Ano daw ito? Wow, very good. Ay, ito, ano daw ito anak? Wow, galing. Ay, ito anak, ano daw ito? Hi, Toki. Ay, ito anak, ano daw ito? Ano daw ito? Arms down. Isa pa nga. Arms down. Galing. Ay, ito anak, ano to? Ano to? Oh, yun. Galing. Ay, ito anak, ano daw ito? Yes. Ay, ito ano to? No. Ay, how about this one, baby? Ano daw ito? Ano to? Ano daw yan? Ano daw yan? Ano daw ito? Yay! Galing! Galing naman ni Jared. Eh, ano daw ito, anak? Moon. Very good naman eh. Moon. Ay, anak, ano daw ito? Hand. Ay, ito, ano daw ito, anak? Galing. Ay, ito, ano daw ito? Fingers. Moon. Moon. Ay, ano to, anak? Wow, galing. Ay, ito, baby, ano to, ano to? Ano to? Point. Galing. Ay, baby, ano daw ito? Ano daw ito? Ear. Ear. Ay, how about this one, baby? Ano daw ito? Head. Ay, ito. Wow, galing mag-dance. Oh, nagda-dance ba? Dance na dance. 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 Eh? Ay, ano to, anak? Ano to? Yay, galing. Ay, ito, anak, ano daw ito? Ano daw ito? Wow, very good. Very good naman ang baby ko. Ay, ano daw ito, anak? Ano daw ito? Ano daw ito? Jared, ano to? O, basa mo, basa? Ano to? Ano to? Ayaw na?